Ay, El jungle daw. gago di makasabayan eh. May, first game, ganito na naman. Report na lang pag ano, talo. Nilit talaga eh, Corcho eh. Babae to. Francine pangalan ah. Nag-practice pa sa rank. Mga puro skin Galaw lang. yan. Skinner pero walang galaw yan. Tingnan natin kung marunong. Grabe tumibi. Opo. Nice one. Kasi, Tipi-tipi ah. grabe tumibi kagi. Kanina pa yan. So, report red pag di na red 3. Uy. Oh, wala. Wala to. Anong score ba ninyo? 4-0 na. Shutdown core nila. Ay, pwede yan, no? Nice Ano, one. marunong Uy, grabe. ata. Capable na. Pag to nanalo, pahiya talaga. Ikaw kasi tinatrash talk mo eh. Eh, mahirap din magtiwala sa random. Sayang, sakit sana. Uy, yun lang. Uy, ubus. Yun lang, heal. Grabe yung heal. Mahirap din kasi talaga magkayala sa babaeng car. Wala magawa yung chinyo. Lord, oh. Red 3, red 3. Nice one. Nice one. Oh, grabe na. Red 3 kasi. Familiar kasi yung name niya. Parang napapanood ko lang sa TikTok to. Ewan ko lang kung siya yan. Hirap i-burst sa mga. Kago lang Tama ah. yata yan. Tingnan natin kung makukuha niya. Lang nakita. Palap tayo, dali. Uy, Nice nice one, one. gago. Yun lang, gago na red 3 gago. Kuha niya. Sayang, di pumunta yung mage. Uy, grabe yung damage, gago. Wala na, gago. Ultimate hindi pa. Eh, grabe nga yun. Grabe damage yan. Uy, grabe, legendary. Grabe. Uy, grabe. Siya nga yan. Check natin mamaya. Ayain na din maglaro. Try mo nga ayain maglaro. Grabe, palo. Grabe. Eh. Yun. Oy, doon daw kayo, Chu. Sa ML tsaka sa ano. Sa buhay na din daw eh. ML daw kayo, midnight lambingan.